हालागढ़ ब्लॉक के जटेश्वर किशोर तीर्थ क्लब की पहल पर एक भव्य शोभा यात्रा बसंत उत्सव मनाया गया। क्लब के सदस्य मृण्मय सरकार ने कहा कि यह त्योहार क्षेत्र के सभी समुदायों के लोगों के साथ सौहार्द और सद्भाव का त्योहार बन गया है। इस दिन क्षेत्र के कच्ची कांचा के साथ किशोर तीर्थ क्लब के सदस्य आपस में रंगों के खेल में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों के साथ साथ क्षेत्र के संस्कृति प्रेमी लोग भी शामिल हुए थे। কিশোর তীর্থ ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো এটা আমাদের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। তো এই উৎসব সম্প্রীতির উৎসব, মেলবন্ধনের উৎসব। তাই কিশোর তীর্থ ক্লাব স্থির করেছে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি না করে সকলকে একত্রিত করে একটি বার্তা দেওয়া। তাই আমরা আজ কিশোর তীর্থ ক্লাবের পক্ষ থেকে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত করছি। আপনার নাম এবং পরিচয়? মৃন্ময় সরকার, কিশোর তীর্থ ক্লাবের একজন সদস্য।